بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أحبابي في الله. اليوم إن شاء الله راح نتكلموا على les adresses IP. Donc les adresses IP c'est une suite de 8 octets. Par exemple 192.168.0.1. كما نلاحظ les adresses IP sont classées dans 5 classes. La première classe c'est la classe A de 0 à 127. Après, on a la classe B de 128 à 191. Après, on a la classe C de 192 à 223. Après, on a la classe D de 224 à 239. Après, on a la classe E de 246 à 255. Bon, la majorité du temps, les classes la classe A, la classe B, la classe C, mais la classe D ou le E, ما نستعملهمش في الكوداج. Bon, la majorité du temps, les adresses اللي نشوفوهم حنايا quotidiennement, c'est des adresses publiques, mais il y a des adresses privées. Par exemple, on a des adresses qui commencent par 10 et un masque de 8 octets. هادو غالبا نشوفوهم par exemple entre les wilayas. Bon, il offre les adresses يعطونا une capacité d'adressage كبيرة بزاف. Donc نستعملوهم في دي ريزو شوية كبار. Donc عندنا توتال ادريس par exemple 172.16.0.0/12. donc هذا تاني كينا ادريس بريفي نستعملوه تاني كينا في دي ريزو لوكو. donc وعندنا l'adresse المعتاد اللي نلقاوه في المنازل تاعنا avec un box d'internet 192.168.0.0. Donc la question qui se pose, c'est quoi le /x ou bien le /8/12/6? C'est quoi le masque généralement? Donc le masque de ce réseau, c'est ensemble des bits qui indiquent le nombre des sous-réseaux et le nombre de hôtes pour un réseau. C'est-à-dire une partie pour identifier le sous-réseau et une partie pour identifier le nombre de hôtes de sous-réseau. Par exemple, on a l'adresse 192.168.1.2 avec un masque de 255.255.0. Bon, pour l'adresse 192.168.1, les trois octets sont fixes. Qui عرفنا بالماسك نتاعنا اللي هو 255 donc هنا يمثل لنا l'adresse de sous-réseau. اما بالنسبه للصفر في الماسك دو سو-ريزو دونك هنا راه يمثل لنا لو نومبر دي هوت. دونك لو زيرو معناتنا عندنا ان بلاج دادريسات من الزيرو حتى لو ماكسيموم حتى 255. Maintenant on va prendre un cas pratique. Par exemple l'adresse 192.168.1.26/20 وكنا عرفنا باللي /20 indique لي le masque نتاعي. donc le masque نتاع هذا c'est quoi? donc 21. donc احنا عندنا sur 8 bits. donc les 8 bits الاولى يعطونا 255. après 8 bits زوجين 255. après les 4 bits نتاع ال 1 avec les 4 bits نتاع 0 يعطينا 240. après les 8 bits نتاع 0 يعطينا 0. donc 255.240.0. donc باش نلقى l'adresse réseau نتاعي donc حنا عندنا 192.168.0. donc غادي نديرو une addition binaire. معناتها البوان d'interrogation في l'adresse اللي عطاوها لي يمثل ال1. donc ال1 كي نحولها الى البينير تعطيني 701 et ما يقابلها في لو ماسك دو سو-ريزو اللي هو 240 لما نحولوها للبينير تعطينا 4140. دونك حنا نعرفو في لاديسيون دونك 1 plus 1 est égal à في l'informatique 1 plus 1 est égal à 0 et 0 plus 1 و 0 plus 0 تعطينا 0. دونك كي نديرو لاديسيون نتاعنا غادي يطيح لنا كلش 0 وبالتالي l'adresse du sous-réseau تاعنا غادي تصبح كالآتي 192.168.0.0. donc باش نكالكولو l'adresse تاع البرودكاست c'est tout simplement
نقبضوا لي زادريس، نقلبوا الماسك دو سوريزو نتاعنا، نحولوا جميع الاصفار اللي فيه الى دي ان، ونشوفوا ما يقابلها في لادريس ريزو نتاعنا. دونك في الكات تاعنا عندنا 255 تمثل قاع دي ان، دوك ما نخربوش فيها. دوزيام بلوك عندنا 255 يمثل قاع دي ان، ما نخربوش بها. تروازيام بلوك مقسم الى قسمين، عندنا 4 1 ما نخربش فيها، وعندي 4 0. نطلع لفوقا نحط 4 1، زيد عندي وي 0 نحولهم الى وي 1 ونطلعها لفوقا في لادريس ريزو، يوليو لي كذلك عندي وي 1، وبالتالي تصبح المعادلة كالآتي 192.168.4041.وي 1، وبالتالي لادريس نتاع برودكاست تولي لي 192.168.15.255. Bien sûr, pour calculer la première adresse, tout simplement, donc l'adresse réseau, عندنا نزيدو لها 192.168.0.0 plus 1 تصبح لي 192.168.0.1. et la dernière adresse العكس نتاعها، دونك نقلبو la dernière l'adresse de broadcast moins 1 معناتها 192.168.15.255 moins 1 تولينا 192.168.15.254. Bon, pour déterminer le nombre total des machines, donc je vais tout simplement 2 à la puissance le nombre نتاع les zéros. Donc حنا le nombre نتاع les zéros عندنا في الماسك عندنا 8 نتاع الأصفار و4 نتاع الأصفار. Donc ça fait 12. Donc 2 à la puissance 12 تحنا 4096. Pour déterminer le nombre des adresses adressables معناتها اللي نقدر نستعملوهم هو le nombre total moins 2 adresses. شكون هما les 2 adresses؟ c'est l'adresse نتاع la première adresse et la dernière adresse. معناتها 4096 moins 2 مطيحنا 4094. وبهذا نكون كملنا مع les adresses IP. الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.